हेलो एवरीवन वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो आज वीडियो रे आमे चैप्टर नंबर भि त्रिपलाई रो स्ट्रक्चर नंबर 22 टा पढ़िबा। ए चैप्टर नंबर भि त्रिपलाई रो प्रथम स्ट्रक्चर होची स्ट्रक्चर नंबर 22। तो चलो पिला माने देरी न करी पढ़ गुडियो फास्ट पढ़ी दवा। पिला माने पढ़ गुडियो पढ़िया पूर्व आमे देखिया कोन वर्ब इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कोन कहि ना ए स्ट्रक्चरटा केवल वर्ब इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ऊपर बेसी आधार करछि। पिला माने जो माने टेंस सब जानि ना हो मु एही चैनल रो प्रथम वीडियो अपलोड करथिले टेंस विषय रे एवं पूरा कंप्लीट विषय रे पूरा प्रेजेंट टेंस का कह जाय पास्ट टेंस कह जाय एवं फ्यूचर टाइम का कह जाय ए प्रेजेंट एवं पास्ट को काहे के टेंस कह जाय फ्यूचर को काहे के टेंस न कहि टाइम बेली कहिया समस्त डाउट पूरा कंप्लीट भाबरे मु बुझाई देछि। जे माने इंटरेस्ट अछि जाय कि से गुडी को फास्ट देखि आसो तापर हमें ए प्रेजेंट टेंस विषय रे बहुत जानिया। पिला माने देखो प्रेजेंट टेंस होछि केते प्रकार ना चारि प्रकार चारि टाइप रे होछि प्रेजेंट टेंस कोन हबो ना प्रथमटा होछि प्रेजेंट सिंपल बा इनडिफिनाइट आउ सेकेंडा होछि कोन ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस बा कोन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तापटा होछि ना प्रेजेंट परफेक्ट बुझ जानिछो पिला माने तापटा होछि ना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ए चार टाइप रे अछि। तो माने मु आशा करछि जानिथबो जदि न जानि परछो मोर टेंस वीडियोटा मु एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबे मैं कमेंट बॉक्स रे मध्ये लिंक दे देई तमे सेही वीडियो टेंस वीडियो फास्ट देखि देले ए प्रेजेंट टेंस का कह जाय पास्ट टेंस कह जाय एवं फ्यूचर टाइम का कह जाय समस्त डाउट जहाँ थबो क्लियर हो जिवो। तो आमे जानिचे कोन प्रेजेंट रो चारि प्रकार अछि कोन अछि ना सिंपल गोटे प्रेजेंट सिंपल गोटे ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस गोटे प्रेजेंट परफेक्ट गोटे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव गोटे बुझिवालो सिंध कोन चारि प्रकार अछि चारि प्रकार फास्ट प्रोग्रेसिव जहाँ कह पे कंटीन्यूअस जहाँ कह सिंध चारि प्रकार जो आम ये विषय एटार कौन पढ़िया ये स्ट्रक्चर आम पढ़िया प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे मैंने कौन हम जब सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट प्लस कौन रिज आम आर इज आम सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस इज आम आर लगे तापर कौन लगे ना मेन भर्ब रे कौन लगे आईएनजी जोग जानी पे मैंने प्लेइंग इटिंग तापर कौन रिडिंग ये सब कौन आईएनजी जोग लास्ट जो थोड़ा आईएनजी जोग रोथो से गुडी को हम कौन कह आईएनजी बोली कह लास्ट कौन मेन भर्ब रे आईएनजी जोग हो गले से गुडी आईएनजी जोग बोली कह। तो चलो पे मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कह पूरा संपूर्ण भाव में बुझी जा। फास्ट कौन देछि फास्ट एग्जांपल देखो कौन कहि ना मु खाऊ अच्छी ना मु खाऊ अच्छी कही पे मैंने आदि कौन हम रूल ना सब्जेक्ट एट सब्जेक्ट किए मु हूँ सब्जेक्ट से आई हम सब्जेक्ट आई हूँ मु तापर कौन कहते सब्जेक्ट प्लस इज आम आर इज आम आर भर कौट लगे पे जान सदा आई पाख आम लगे तार हेल्पिंग वर्ब कौन आई आम तापर कौन खाऊ अच्छी भर्ब कौन हो इट इटिंग आईएनजी जोग हेले कौन हम इटिंग लास्ट को खाली जहाँ थो पे मैंने आईएनजी जोग कर दो इट रे आईएनजी जोग हेले आईएनजी इटिंग हो बुझिपाल। सेकेंडा देख सेकेंडा कौन कही ना मु जाऊ अच्छी सेकेंडा देख सेकेंडा कौन कही ना मु जाऊ अच्छी कौन हम मु सब्जेक्ट किए मु आई हम सब्जेक्ट तापर कौन आई पाख लगे कौन आम आई आम जाऊ अच्छी कौन हम पे मैंने जाऊ अच्छी गो रे आईएनजी लगे कौन हम गोइंग बुझिपाल सिंपल था। तुम्हें खेलु अच्छ तुम्हें कौन हम पे मैंने यू जानी आम तुम्हें सब्जेक्ट कौन है यू पाख लगे पे मैंने आर बुझीपार आई पाखे जो मैंने बुझीपार कौटी इज लगे आम लगे आर लगे तुम जाकि फास्ट टेंस वीडियोटा देखी आस यू तापर लगे पे मैंने आर यू पाख हेल्पिंग वर्ब लगे आर यू आर खेलु अच्छ कौन हम ना प्ले हम खेलु अच्छ आईएनजी जो हम ना प्लेइंग बुझिपाल। तुम्हें पढ़ु अच्छ तुम्हें कौन हम यू पाख लगे हेल्पिंग वर्ब आर यू आर रीड हो पढ़ुच रीडिंग हम कौन पढ़ु अच्छ से आसु अच्छी से हम कौन पे मैंने ही पाख आम जानी कौन हेल्पिंग वर्ब लगे इज आसुच हो कम आईएनजी लगे कमिंग हम सिंधी राम लेखु अच्छी राम ये जगह राम लगे खाली से खेलु अच्छी बदल कौन राम खेलु अच्छी सिंधी राम पाखु इज लगे कहीं ना से बदल राम लगे गोटे व्यक्ति की बुझेगा जो व्यक्ति की बुझे से जगह कौन लगे इज लगे सिंधी इज लेखु अच्छी राइट रे आईएनजी राइटिंग सिंधी से बालिकाटी दौड़ी अच्छी ये बालिका देदेला पे मैंने स्त्रीलिंग बुझाऊँ सिंधी सी इज दौड़ी अच्छी कौन हम रन आईएनजी लगे रनिंग सिंधी से गीत गाउछंती से हम पे दे पाख आम जान आर लगे दे आर हेल्पिंग वर्ब आर दे आर
ସିଙ୍ଗିଂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗାଉଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାମାନେ କହିବ ତୁମେ ସିଙ୍ଗିଂ ସଙ୍ଗ କାହିଁ ଲେଖିଲନି ନା ଗୀତଟିଏ ଯଦି ଥାନ୍ତା, ଗୀତଟିଏ ଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ସିଙ୍ଗିଂ ଏ ସଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ହବ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଗାଉଛି ଯାହା ଗାଉଛନ୍ତି ତାହା ଏକା କଥା। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ତ କ'ଣ ସିଙ୍ଗିଂ ଖାଲି ହବ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଉଁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁବଚନ ହେଲା, ଖାଲି ପିଲା ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଚାଇଲ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା, ବହୁବଚନ କ'ଣ ହବ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଏଠି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ବହୁବଚନ ଯୋଗୁରୁ ଆର୍ ଲାଗିଲା, ଯଦି ଖାଲି ଚାଇଲ୍ଡ ଥାନ୍ତା ଇଜ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ ନା ପିଲାମାନେ ରନିଂ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ଓ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଡେଉଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜମ୍ପିଂ, ବୁଝିପାରିଲ। ଡେଉଁଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ ଜମ୍ପିଂ ହବ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଅନୁବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସୀତା ଯାଉଅଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ, ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସୀତା। ସୀତା ପାଖକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍, ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା ସୀତା। ସୀତା ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ, ସୀତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିକି ବୁଝାଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ସଦାବେଳେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଲାଗିବ। ସୀତା ଇଜ୍ ଯାଉଅଛି କ'ଣ ହବ ଗୋ, ଯାଉଅଛି ଥିଲେ ଗୋ ଲାଗିବ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଆଇଏନଜି ଯୋଗ ହବ, ଗୋରେ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହବ ଗୋଇ, ବୁଝିପାରିଲ। ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା ପିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ପିଲାମାନେ ଯାଦୁ। ଏମିତି କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବରେ ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ। ଏମିତି ହିଁ ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ସହଜ ପିଲାମାନେ ଟେନ୍ସ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ବୁଝିଗଲ ତମ ଇଂଲିଶ ଅଧା ହେଇଗଲା। ସେମିତି ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ। ସେମିତି ହରି ଖେଳୁଅଛି, ହରି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖେଳୁଅଛି। ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ହରି, ହରି ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଇଜ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିବ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଆମେ ହରି, ହରି ଇଜ୍ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଲାଗିଲା ପରେ ଇଜ୍ ଆମ ଭିତରୁ ଇଜ୍ ଲାଗିଲା। ଖେଳୁଅଛି କ'ଣ ହବ ପ୍ଲେ, ଖାଲି ଖେଳୁଅଛି କ'ଣ ହବ ପ୍ଲେ ହବ। ଆମେ ଆଇଏନଜି ଯୋଗ କରିବା, ଯେହେତୁ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ଅଛି କ'ଣ କରିବା ଆଇଏନଜି ଯୋଗ କରିବା ପ୍ଲେଇଂ, ହରି ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ, ବୁଝିପାରିଲ। ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ସେ 3 ନମ୍ବରଟା ନା ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି, ମୁଁ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଇ, ଆଇ ପାଖକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆମ୍, ଆଇ ଆମ୍ କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ୁଅଛି କ'ଣ ରିଡ୍, ରିଡ୍ରେ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହବ ରିଡ଼ିଂ, ରିଡ଼ିଂ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ସଦାବେଳେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଉଥିବ, ସରିଲା ବାକ୍ୟ ସରିଲା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବ ସଦାବେଳେ। 4 ନମ୍ବର କମଳା ନାଚୁଅଛି, କମଳା ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କି ହବ କମଳା, କମଳା ପାଖକୁ କ'ଣ ଲାଗେ ଇଜ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କମଳା ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। କମଳା ଇଜ୍, କମଳା ପାଖକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ଇଜ୍ ଲାଗିବ, କମଳା ଇଜ୍ ନାଚୁଅଛି କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନାଚିବାର କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ କ'ଣ ହବ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ନା ତୁମେ ଖେଳୁଅଛ, ତୁମେ ପାଇଁ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ୟୁ ପାଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍, ୟୁ ଆର୍ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ଭିତରୁ ଆର୍ ଲାଗିଲା ୟୁ ଆର୍। ଖେଳୁଅଛ କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ଲେ, ପ୍ଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଖେଳୁଅଛ ପ୍ଲେଇଂ ହବ, କାରଣ ଏଇଟା କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଖେଳୁଅଛ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଖେଳୁଅଛ ନା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ଲେଇଂ। ଚିହ୍ନିବେ ନା ବାଳିକା ମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ବାଳିକା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗାର୍ଲସ, ବାଳିକା ମାନର କ'ଣ ବହୁବଚନ ହବ କ'ଣ ଖାଲି ଗାର୍ଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ବାଳିକା ଥାନ୍ତା ବାଳିକା ମାନେ ଅଛି ଏସ ଲାଗିବ ଗାର୍ଲସ ଆର୍, ବାଳିକା ମାନେ ବହୁବଚନ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ଆର୍ ଲଗେଇବା ଜାଣିଛେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଗାର୍ଲସ ଆର୍ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି କ'ଣ ହବ ସିଙ୍ଗିଂ। ଯଦି ଗୀତଟିଏ ଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସିଙ୍ଗିଂ ଏ ସଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ଖାଲି କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସିଙ୍ଗିଂ ହବ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇଦେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଡେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବହୁବଚନ ହେଇଗଲା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହବ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ କ'ଣ ବହୁବଚନ ହେଲେ ଆର୍ ଲାଗିବ ଜାଣିଛେ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଡେଉଁଛନ୍ତି ତ ଜମ୍ପ, ଜମ୍ପରେ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଲା ଜମ୍ପିଂ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି କମା ଦେବ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ସରି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଅଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ହବ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ଟିଚର ଲେଖିଦେବ ଟିଚର, ଟିଚର, ଟିଚର ପରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଚର ପାଖକୁ ଇଜ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଟିଚର ଇଜ୍ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ କମିଂ, କମିଂ ମାନେ COMING କମିଂ ହବ। ଏଠି ସେମିତି TEACHER ବୁଝିପାରୁନଥିବ ଯଦି ଏଠି ଲାଗି ଲେଖିଦେଇଛ, ଟିକେ ନାଁ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 9 ନମ୍ବରଟା ନା ସେମାନେ
ଖାଉଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେ ପାଖକୁ ହେଲ୍ପିଂ ୱାର୍ଡ ଲାଗିବ ଆର୍ ଦେ ଆର୍ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ ଇଟ୍ରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିବ ଇଟିଂ ଦେଖିବା ଆମ ପିଲାମାନେ ଦେ ପାଖକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ହେଲ୍ପିଂ ୱାର୍ଡ ଆର୍ ଦେ ଆର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଉଅଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ ଇଟିଂ ଇଏଟି ଆଇଏନ୍ଜି ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ସହଜ ଥିଲା। ସେମିତି 10 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ନା ମାଧବ ଖେଳୁଅଛି ମାଧବ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ମାଧବ ପାଖକୁ ଇଜ୍ ଲାଗିବ ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝୁଛି ମାଧବ ଇଜ୍ ଖେଳୁଅଛି କ'ଣ ହବ ପ୍ଲେଇଂ ଦେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପଲ ମାଧବ ତାପରେ କ'ଣ ମାଧବ ଇଜ୍ ଖେଳୁଅଛି କ'ଣ ପ୍ଲେଇଂ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ସେମିତି 11 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ନା କେଶବ ପଢୁଅଛି ସବଜେକ୍ଟ କି ହବ କେଶବ ପାଖକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ଇଜ୍ ଲାଗିବ କେଶବ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଁକୁ ବୁଝଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝଉଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିବ କେଶବ ଇଜ୍ ଲାଗିବ ଲେଖିଦେବା କେଶବ ଇଜ୍ କ'ଣ କରୁଛି ପଢୁଛି ସେ କ'ଣ ରିଡ଼ିଂ READING ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ସହଜ ଥିଲା। ସେମିତି ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ନା ବାଳିକା ମାନେ ନାଚୁଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଳିକା ମାନେ ନାଚୁଅଛନ୍ତି ଏଠି କି ସବଜେକ୍ଟ ହବ ବାଳିକା ମାନେ ବହୁବଚନ ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ଗାର୍ଲସ ଲାଗିବ ସେମିତି ଲେଖିଦେବା ଗାର୍ଲସ ପାଖକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ବହୁବଚନ ପରେ ଆମର ହେଲ୍ପିଂ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆର୍ ଲାଗିବ ଗାର୍ଲସ ସେମିତି ଲେଖିଦେବା ଗାର୍ଲସ ଆର୍ ନାଚୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ହେଇ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିବ ଆଇଏନ୍ଜି ଯୋଗ ହବ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲସ ଆର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। 13 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବାଳକମାନେ ଦୌଡ଼ୁଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଳକମାନେ ଦୌଡ଼ୁଅଛନ୍ତି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ କି ହେବ ବାଳକମାନେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ବହୁବଚନ ଅଛି ବାଳକମାନେ ଲେଖିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲଗେଇବ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାପରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ବହୁବଚନ ଥିଲେ ଆର୍ ଲାଗିବ ଆମେ ଜାଣିଛି ତାପରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତିରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଖାଲି ଯୋଗ କରିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ 12ଟା ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛ ତ ଏଇ 13 ନମ୍ବରଟା ଜଣେଇବା କୌଣସି କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।